अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए चैप्टर 2 इस्लामियत का जो है उसमें इहतराम कानून जो है उसको रीडिंग करेंगे उसकी। अच्छा, तो इसका ये नोट की शक्ल में आपको आ सकता है। ये देखें, ये मुख्तसर सा है, इसमें आपकी बुक से हम रीडिंग करते हैं कि जिस तरह कुदरत का निज़ाम चंद फितरी कवानीन का पाबंद है, असल में ये है कि कोई भी मुआशरा उस वक़्त तरक्की कर सकता है जब वहाँ पर असूल व ज़वाबत को फ़ॉलो किया जाए, उसकी पाबंदी की जाए। जिस तरह अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है उसमें जो कवानीन हैं, कुदरत के जो कवानीन हैं, उसमें कोई आपको रद्द-व-बदल नज़र नहीं आता। तो बहुत ही अच्छा निज़ाम चलता है पूरी कायनात का। सूरज वक़्त पर निकलता है, चाँद-सितारे जो हैं वो उन सब का एक तरतीब है जिसमें कोई तब्दीली नहीं है। इसी तरह यहाँ पर है कि मुआशरे का क़याम और दवाम जो है मुआशरती, अखलाकी और दीनी अहकाम व कवानीन पर मौकूफ़ है। यूं तो दुनिया का कम अकल से कम अकल इंसान भी कानून की ज़रूरत, उसकी पाबंदी और अहमियत का इतराफ़ करेगा, लेकिन कम लोग ऐसे हैं जो अमलन कानून के तकाजे पूरे करते हैं। असरे हाज़िर में दो अफराद के बाहमी मामलात से लेकर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात तक लोग ज़ाब्ते और कानून की पाबंदी से गुरेज़ा हैं। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि लोग जो हैं वो कानून की पाबंदी करना नहीं चाहते। इसकी क्या वजह है? और लाकानूनियत के इस रुझान ने दुनिया का अमन व सुकून गारत कर दिया है। सवाल ये है कि इंसान कानून की अफादियत का कायल, यानी उसके फ़ायदे का कायल होने के बावजूद उसकी खिलाफ वर्जी क्यों करता है। अब इसकी दो अहम वजूह बताई गई हैं यहाँ पे। पहली क्या है? खुद गर्जी और मफाद परस्ती, और दूसरी अपने आप को कानून से बालातर समझना। अब इस्लाम जो है, इस्लाम इन दोनों वजूह का बाखूबी तदारुक ख़त्म करके इसको मुसलमानों को कानून का पाबंद बनाता है। एक तरफ वो उन्हें अल्लाह की परस्तिश और इसार सखावत का दर्स देता है, तो दूसरी तरफ उनमें आखरत की जवाबदही का एहसास व शऊर पैदा करता है। इस्लाम उन्हें एहसास दिलाता है कि वो अपने असर व रसूख या धोखे फरेब से दुनिया में कानून की खिलाफ वर्जी की सज़ा से बच भी गए, आखरत में उन्हें अल्लाह की गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकेगा। आखरत में जवाबदही का यही एहसास इस्लामी मुआशरे के गुनाह में मुलव्विस हो जाने के वाले अफराद को अज खुद अदालत में जाने पर मजबूर करता है, और वो इसरार करते हैं कि उन्हें दुनिया में सज़ा देकर पाक कर दिया जाए ताकि वो आखिरत की सज़ा से बच सके। अच्छा, तो इसके बाद लोगों के दिलों में कानून के एहतराम का सच्चा जज्बा पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि खुद हुक्मरान तबका भी कानून की पासबानी करे और अपने असर व रसूख का कानून की जद से बचने का जरिया ना बनाए। आज दुनिया में कानून के सामने सबके बराबर होने का चर्चा तो बहुत है, लेकिन दुनिया का शायद ही कोई दस्तूर या आइन ऐसा हो जिसमें हुक्मरान तबके को मखसूस मिरात, यानी मखसूस सहूलतें मुहैया ना की गई हों, और कानून में आका व गुलाम और शाह व गदा यानी कि बादशाह और फ़कीर का कोई इम्तियाज़ ना हो। इस्लामी तारीख़ का मशहूर वाक़या है कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िरा गुम हो गई। ज़िरा जो जंग में पहनते थे, और एक यहूदी से मिली। खुद खलीफाए वक्त होने के बावस्फ आप उसे काजी की अदालत में ले गए, और जब काजी ने आपके बेटे और गुलाम दोनों की गवाही उनसे करीबी ताल्लुक की बिना पर कबूल करने से इनकार कर दिया, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने दावा से दस्तबरदार हो गए। इख्तिराम कानून की इस मिसाल ने यहूदी को इतना मुतासर किया कि वह कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। यहाँ पर ये मुख्तसर सा ये इख्तिराम कानून जो है उसका टॉपिक बताया गया है। इसमें कुछ आयात का हवाला आप गाइड में से देख लें, मिसबा गाइड में से अगर आप देखना चाहते हैं, लेकिन इसमें वर्डिंग बहुत अच्छी इस्तेमाल की हुई है, तो इसकी हेडिंग्स आप खुद बना लीजिए। ये बहुत ईजी है बनाना, कोई मुश्किल नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कस्बे हलाल।
تو قصب حلال کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس طرح تمام انسانوں کو تلقین فرمائی گئی ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں۔ پھر ایک اور جگہ پر مسلمانوں کو خصوصی تاکید کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، آمنو ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات پاک یعنی اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ما رزقناکم یعنی جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اسلام میں عبادات اور معاملات کے ضمن میں قصب حلال کو بے حد اہمیت حاصل ہے، اس لیے عبادات کی مقبولیت کے لیے یعنی عبادت بھی تبھی قبول ہوگی جب آپ کا جو کمانے کا ذریعہ ہے وہ حلال ہو۔ قصب حلال کو لازمی شرط قرار دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 ہے کہ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اچھا، جس معاشرے میں ناجائز ذرائع آمدنی یعنی ناانصافی، بددیانتی، رشوت ستانی، سود خوری، چوری، ڈاکہ زنی، ظہیرہ اندوزی، فریب دہی اور سٹے بازی کا رواج عام ہو جائے تو اس معاشرے کی کشتی تباہی کے گرداب میں پھنس کر رہ جاتی ہے اور بربادی اس معاشرے کا مقدر بن جاتی ہے۔ یعنی کوئی بھی معاشرہ اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جہاں پر انصاف کا بول بالا ہو، چوری کرنے والے کو یقین ہو کہ اس کو اگر اس نے چوری کی تو سزا ملے گی تو چوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس طرح ڈاکہ زنی، ہر طرح کی جو برائی ہے اس سے بچایا جائے معاشرے کو، تو پھر ہی وہ معاشرہ ترقی کر سکے گا، ورنہ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسلام ہر معاملے میں قصب معاش کے ان تمام غلط طریقوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے اور ناجائز ذرائع کے اختیار کرنے والوں کو جہنم کی خبر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے حرام رزق پر پلنے، اچھا آپ ان کو الگ الگ کوٹیشنز کو لکھیں تو وہ ذرا ہیڈنگز بنا کے کہ حرام رزق پر پلنے والے جسم کو جہنم ہی کا ایندھن بننا ہے، یعنی جس جسم نے حرام رزق کھایا تو ظاہر ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین ہوگا اور وہ کبھی جائز وسائل کو چھوڑ کر ناجائز ذرائع کا رخ نہیں کرے گا، خواہ ان میں کتنی ہی دلکشی کیوں نہ ہو۔ البتہ جو شخص اس شیطانی وسوسے میں مبتلا ہو کہ میں ناجائز ذرائع سے اپنے مقدر سے زیادہ کھا سکتا ہوں اور وہی حرام طریقوں کا سہارا لے گا۔ شیطان کے اس حربے کو ناکام بنانے کا سہل یعنی آسان طریقہ یہ ہے کہ اعلیٰ معیار زندگی کا ڈھونگ رچانے کی بجائے سادگی، کفایت شعاری، میانہ روی اور قناعت پسندی کے اصولوں پر کاربند رہا جائے۔ یہ ہو گیا آپ کا 2 ٹاپک آج کروا دیے میں نے، اب صرف